أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بل من صلاة مت ديلا وكبونكت wano sawro kala wajja ko tumba banko tala burum wajja ke mbangare no kila macha buujula wala rokam wano tambe kam ka jaade fula ko lafe fer ka gamenor kedi islam wonami libasul mar'atul muslima ase ka muslima buna warna pare eno buna warna pour dikal misakola mbade lupela betinge eno wono tambe kam ko de fula kola ofe meda misil maman meti aw anan manje wati o wati mano samanno kormen islame ba ko nyame aw yoba jikere bunwar buno mboy kan di bunwar no kan eno odo kanja eno mo bawla du set la set meti ko misilma ko seka ka jupe man ko pure menon disulu pe soli man ko pure menon disinde soli dulim soli do di bagam rabati islamé si yulo yulo odo kanja eno mo ko ko wolen wara kamanjo de ko manjo ko benen kamanjo tumi de ko manjito ko manjato emiteram beni ko burum man kan kate be sof man ko no kuro no ko ne memite man en atemi tabaraka wa taala kabina na tuke asekaw nakankana seka nan manje abaje bunya momok na tebe no be fatiya mankan aseka wati yano san o warna kana mansa asekaw kabindi fanyile na fola yo ka jan fanu yo ka jaya bodanine do tu akila warna lako man anino arok abanja nanguru masena aseka mono warna kan eno waka mamite be kan mo ye manjumi aseka fujuma fana jummi mo kan de seno brokobo mo kan atemnane kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum atemnan tabaraka wa taala muhammad sallallahu alaihi wasallam ore kuinina kedemite kunina koni kula ko jaka jikaram ko jikat tentame tam ko jigar fatiya be kam mankan ko be kajiga ko sekedi bukani jikar to yak emite gamen anande jade burunga bola moyo na jikat tentame awani no jikat tentame tam ko jigar das ko sekedi ko tay wa yahfazu furujahum banja di jipo yoro takum jikan kurediya wakam emite be kanemo emite ngon nega mena seka o chebo mayo na seka o yo fombanu kamma bare mon dega menen ino mayone awani na wafangi mbokamma manjembe kane letungon jik aseketan manjembe kane letungon jik aseketan wakambe kane mo fu bonke rafane bajimbe bara seka di bunya ne sen ma seka bo kane demonde ega menen ino folo mbaka nan manjati be kali na manjembe ta seka anan manja baje bunya oto mba anina awara bunya seka folo ali ibn abi talib na musa se ngabo nyate mite nano kama nyanje jege ni jere wodi wa woni waranti jiker rasul sallallahu alaihi wasallam nano mo bajo jat aw jege nu jaw jiker wa won manje warantu jiker wo upure mbuko cilekiya upure njaku cilekiya bo tambula langen mbuko cilekiya wala njaw langen kagam tena ko emite bonket bare kagam tena ko may metaw nonga mukan emite be chami buraka biya ba jakuta banuro ko bi mo kane yutu kay semeti aseka kankana no manje abaje fuko ananu manje emite bunye odo kanja eno mo emite denyi suka poyak burum manjembe kana aseka mapak bunya ala mela ko dakela be wate no san meti wula du set la set meti aseka wuje an manje anawiya mantali ni manta subabi manta nyoli nujam an manane
uma se kan manje fuko fola fu mengut mbo ma se karedia aw man jembelite tawenom kanja wana mbigite buronga man jembeliti enom bankani ni pujis mo fa monoken wakambe kanemo wonam kares na sena anawiya kares kan manje kanyiwe ate minan tabaraka wa taala amon daga mena bonya wala mama sallallahu alaihi wasallam nana wa bonya umbu ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yudhin adem nana wa bonya temite mbuga men kuseka kia di kunyoli kunara di kuyine na ketemite kuseka koli oni mam ku finnur mam ku guyor tangula ko jaja ku puren sinile sori tingi ku warna ku koko jak du ko fimen sinile sori tu na rasulullah sallallahu alaihi wasallam arasul sallallahu alaihi wasallam nana ragum frimofo wa ma kuseka ko regomi nane man jara thawbahu khuyala lam yanzuru Allah ilayhi yawm al-qiyamah فقالت سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن قال يرخين صبرا فقالت إذن تكشفن أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزن عليه أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رسول صلى الله عليه وسلم نانا أسيك على كجاي بري نانا أد فرما تنفتون لم نانا أنو سن على كي بري man kan wanya wala ba fulo retentame mbama mefna fitiyo malki ama mi tele tejikero salama nano kama nyenye kuseka mande ko bodikoro nani hani aseka ala ko jay wanya wala warnu fulo uribo wanya wala warnu fulo uribo kaburundi nen kanja waje me ko fulo la ko anari bulir ma be kanyenak bulir ma be kanyenak waje me ko fulo ko warna urimo salama nano woto aseka jawjat ukom no la be putinge kanja wajembe ko fulora ko jupot momo jembere cemo woto anja ko kum no la be putinge rasul sallallahu alaihi wasallam nane woto nyeme aseka anja putinge wanya wala ngol no fulor wori nge nokorni eleke kanyana kapun diku singa ke kanyana bede leke mo waran furol eno jigara seka me manjele dine di ka punya kana bajumi de manje meta seka anan manja baje bunya bukana tuku ara ku bunya na juko medika ma seka wa ken jat ma rasulullah rek nyayno sallallahu alaihi wasallam ukum no la ngol ne pur do rasulullah rekum alayhi salatu wasalam meda seka oto anja be jay mo mana warna kaneno anja be fu de lu pela na warna pare mom man tambakaten wanya wala mom pur tingiri tambakaten ni lela me puting aseka wa na guyore ni lela tu kanti jabula bola du nyena wala ona jaw nyena wala ka purundi silir me setu nyena be di kusinga katu nyena bona wona apuren bar pujato eni lela tunna warna yofyo meti kumanja tu kankando ko meti ase kaw eni lela kankawa won manjeti fitna nano san ani nano san ajuke ngonne begita bola butti worbe bara se kaw nan kando be kammo nemite gamen wajembe kane tak mbo bajo mo kanate nane wala yadribna bi khumurihin ala jiyubihin nana se kaw banen fukala kabindi fuko fola manfu wala betentame man jembe kane mangon agu yor jak nakano jak na pare jak man kawla du set la set meti ase ka wuje pujaw juk meti jawja wate ken jammeti ko nani na ke na longa sek mama mbek e abo ani na ke na jonta sek bare pletu musu jammeti ase ka na jontunya o ma kala jak ma pare jak mani na jonto kan ku jontunya tu fu jawjuk butu bona kane mbasipeti mi na kane mbajilaji ku na kane wakam be kane mo we mite gamen woku kantumi mo kammi setana ko delle ku kunine ku jonkor biwa ku gila mankon ko be seni buro ko ban manje bata be ko galeni di buro ma boli be duniya mo kana umma nga jayte mite wati yano san ku jojuk fu yola folla fondo e pake la yondo baro ma ta jawete mite wati yano san ku jojuk bugala bolla bobula kendo wati yano san e mite pake no la di buro ko bicila no kana bukan kan manje kate be juk malegen o banja no kana ku riba kat malegen am kliyaw enyeme o manja meta seka odi pare yola
islame senta seka mayone aseka warna kanyo kanya kala na cheko mbawara kano kanya katumpo cheko mbawarna kano kanya kan manje kabulore kemo bare islame wona seno yonomi aseka awarna akoko jak aguyore ni lela tu manterino jat bula bola di unyana wala islam yi sinum aseka wona ngona kurentingi wodo kanja ena fujaju kameti nane islame gamem mom inye baba sarta san islame nene aseka di wanya wana warna kano han kana kura to meda kano wanya wan manje mawno kore wayi memba wala ene bare nyime wanya wana warna kano islame nene sarta sodo di wanya kilaw buna warna kano eno mba wanyaw ba cikere bano bo islame nye boyo to mbeka jikera enye sarta sikilawso sono ta mbeka jikera mamula tu kanu kana to bigita walla di kunyolo la di kulino la makoto mbeka pare keno uto ngandi wanyo kila di sarta so alla yakuna zinata fi nafsihi tamkan wan manje anosan awjat anosan namambe juk be man wan kan kana wona kana nokor bujojuk aseka kala abanya na ngarf kala fan manje fakam ngil apur jadi balab kala fikila de fusain ano sanama be man aseka mu kan kana buna kane yo kan kana sekan manje andi kawon kembu kana be barakila mo kan mama sallallahu alaihi wasallam nane thalathatun la tusal anhum rajulun farqa aljamaa wa asa imamahu wa mata asiyan wa amatu aw abq famata wa imratun ghaba anha zawjaha kad kafaha maunata dunya fatabarrajat ba'dahu fala tas'al anhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam nana bukan kono ku fiji ko bukan kan manje fokemite eremben buro ko balle bi bar ko kila fokemite seni samnes tambu cem bukan ko kila mande mi de be pakeni ato mande bukela anan manja pure di kafa ko muslima man ta muslima banna la nalam belen makana kafira mba muslima banja nan lat eri belen kabeti arungar ko muslima o kankana no semit mba ami cel na fami cel ta fu bajam ami cel apake matei di anaye kenom ajuguto o bob anyo semit yok bena natu be lañi aketi jadi burumbu kilaw na mandi burumban manje bunyiwe na kete nane da se kan manjata wona pugura kato ata wona kato wa pari nakato wa paran bale humata wa pure na purbe tingi di wan mande wajakut mo kana seko aseka kumno kola kuwaran kullako ate minnan wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ate minnan aseka war na lako di kalmisa kola anja be pure takmba pur nokor ni kuseka ko kafira man ko pure fuken mere ko seko kafira fuken konja be pure kujikeri mante kanyo kan kanunya ko warna kure di kalim sok mante warni pur ko be tingi bare ko pur doron ni mamma be pur kanyo kan ko bajade ko kanu fojaju kuseko muslima ka jipe fojat mo fojaju ku cen masalan ku bobo kuseka kula ko jabe ka finta ko wanya ko kane man ko finto fojaju kuseka jipe ko pare man ko pur be tingi nakana botugo wan manje atongo makano bo wala ko jabe ka finta ko nakane o nakana bo ma pur be di ka fa naji ko me non kayile ko wala yona me manjela wafo bare tu wa wan manje wet ko manjeti mo kana islam mawtumo ma se ka muslima kan nokor ni makuse kila ku kanem oto sarta to ngan yona mi ase ka tamba kan wan manje awu jabu kanak dukum mang be man kan kana buna kane kana dukum kuma be man uma wuji nyakama kan kana buna kane ase ka waran takamu meda kan jamo kan kan newun ku kana be barukila waga mun tena wonom an yakuna safiqan la yashfiq tagma kano kan manje ka hente kano kan manje ka hente awu jano na jikere ni lela yo tunan nam da se kan manja kano tuwa an kana se ka kala kala na kane ase kamaran tangar kala na manje hente ma agolem fuko fola awu jana na jikere ni lela mbana kano kala ka hente abanja
na pour be tiengire apur jana na jikere ni la mbaka ful do tuwa wan manje wonyiwe mo kane Muhammad sallallahu alaihi wasallam funa fi kenna ko sayba ko la sayakunu fi akhir ummati nisa kasiyat ariyat ala ruusihinna kasmanatil bukh Rasul sallallahu alaihi wasallam nane panjo jamane ken di kayo kumboke kuse kan manje ko be ka kanu wanyaw manku pour bare wanyaw ku kane le kan ni kan ku kane buje be kam man kammo nana ko be ka kanu kan manje awuji jatnu jikere ni lela akila nana kany na kane bara awuja taw be ka jikere ni lela goto yeyi sey semeti ase ka kammo o kurere da se kan manja kan tun kala han kana bakana fu kala banna kam o da se ka warna li ku se ka burom ni ken puju ka se ka ken nane nje lete ibadu nje kan ibadu emite ya gamen kasala yoye gamen purumbu ugu yorumbu finno man kasala ku kam force be baro eno e kane kala bo mo leti an summi nakan mban sumti nakan onja prima fede ibadu frère bo veterabe fono uli kumi cela kete mite o kanti jami cela te mita be kana mi cela to ula tu kumi cela kete mite mo kana baga mena bete mite mbu fere muribo uribu jabo pankaw hon manji wonyiwe mo kana ibn abdul barnane arada sallallahu alaihi wasallam nisa allawat yalbisna min thiyabi shay'in khafif nane rasul sallallahu alaihi wasallam naragundi hadise wonom kuseka kan manje wanya wa henta wa ku kane ko narag nyameti ko bukan kan manje funa fati yawmal qiyama jawlo jawdi hadise nane la yadkhulna al jannata ko kuseka kila le kuno kenar jana wala yajidna riha baraka puta ketar jana le kujukko wa inna riha la tujad min masirati al kadha wa kadha nane medika puta ketar jana kajamen ko mbaka juken ko kabajen ko bukan kan manje karoke madu krokuma kuroka ket majakam ko cebe ku jebe kan wala ko baji brokob mo kane ona ja fukala afta mukam fukala mede kam fukala cima mede ku cen ku kane kan yesu de nyet ku nine manjebe kan mabaje nino mba cen nakane kan yetu ndi pare baron jabe kan mu kan nyet memite mede baga men rabete mite o kanja enmo o jawjuk emite be chami de pakeni dibu yi ko ban manje ba nyiwo mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam nane aseko asek an manja kane ritikala mba man meto be kano ken sambon wodo kanja enum pakeno rof ko fiya tambone ko seka jupe ku kanirit mba anda kanirit ande fa kanirit do tu kanka o han manji wonyiwe aw po yoro mu kan no kon memite mangum o kanja enum emite de chame medu kanti ja enum fo emite be karo ken buro ko ban manje banyiwe emite pakende buro ko bikilam dila lenji sarta sikila أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها أسيكان جابك كانا كي كالا ديس سرطة سر كالا أوارنت كانا كالوا كان منجي كاليتي أكانو كالوا كان منجي كيولي نكانو كفول كفول كان منجي كيولي تنبكانو كفول كان منجي كيكون أجاو منكو تنغو كفلك تيتي ألا كجاجا كم نولا دو پورتيني mba ko ceno ala ka jaja ko bonga ko la tudu ko purtenge ko julo ko la tenge yo tu kan ka wan manji wonyiwe o to wanja be kane kala nu kan kala o kan te kala kane kala force o kan kala o kan te kala se ka wan te kan kalite be de ni lela o warna kano kan manji kayole me de kano ja kan manji kalite be jaatu wana te wonan de karibe nak bukan nak nandi ñe ko mi war ko kila meta wu jaat kan ka jupe pan kuma be ka jikero be man an fasombo nyetundi pare ana kana oto kana kan manje mi desen sen kunyila desen ni kusek ko tu ko warni ko kenum mon kan to yegi toli man ko man meti inje kunyila kumbo mba kuseka kumbo mano sam man kuno ko romeno funa fati yomal kama mi tebe cema o jawdi ku cen kula ko jadi ko na jamana jawlomo kunyila ko le fon kanu tupo mbadu kanu sibes mbadu koko temi le koko jak kuseka ko li pomo ko banjaade ko man ko ne jamana jawla enuma jamana musterumulo bukana kaja kutak dikaju pa ko li tu bukana kala kana kan manje kajaka ko di malagana moli ko man ko continue kule ketemte ko ba karibe burunga beta atembe woto aw kaje kete kiya dero kete ya jak di kunyila kiya kakate na koli waran tuju kumeti
jamana no ko renum mo kan jawla jo say bukhari hadith abi hurairah anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala allah ta'ala yasubbuni bani adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr biyadi layl wa nahar wa fi riwaya uqallibu layl wa nahar muhammad sallallahu alaihi wasallam nano lasan atem nasanka sakke hadithul qudsi atem nano kumi celak kumbom ko ka jelom wati yano san wama ku jelem nane jamana ku jelem njemite njeki jamana inje ngere fukaraf ni ngoru tulara woto o manja meti furi ma fam fo regel fo kanka hon manji wonyiwi woto kura ku nyilak manjembe kana man na fay de ko na fola burama be dunye burama be yomal qiyam tambuma ma se ase kay amba nyile akoko timi manako ko hon manje wallite kanja eno mo junube ano sanna baje nan kanja aw ayekenom amba awolo mura gutowa junube ano sanko de beka safel ko acila aw akom mba abajomi abo junube yayeto umma mer rasul sallallahu alaihi wasallam nane anosan ayise anwaf mba anosan emite eseni waf emite sen fubilen banja fubilen fiya urokut ni memite rok menno fo be emite ciengi fubilen na fana sen buman roke enam mo ka rasul sallallahu alaihi wasallam nane kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati muy tuji kankan ko poya apoya anosan fo emite cien ka poya ke bun jitmu kuma eno woto ko bajak diko kurak anosan no kurjak anosan no yeken jak ka poya ke emite sen no poy ko manjembe kane mupak dibro biya be dunye dibro be yomal qiyam woto kanja eno mo o manjameti ase kawde o e kanela momo yonon wa wan manje wajak be barakila nano san ase ka ko kay jak awuja ni na ano san wujaju kanina kila kabunya ya manmeti anan manja baje bunya anan manja baje ka kur kajake anan manja baje fuko bara ase ka ko kay kuji awuja ni na ano san o e metu endani na lege no juk meti anan manja baje ka kur anan manja baje bolem abaje njabale mu le dakana parewi nana baji tumbalen ko na kanum aw jani nar manje kawona rakola ku jakut o juk meti inje ma mureri dumu na wana man kando apare mom pare yan manje jakut pare kuredi ko na yana parena mo kana arbi nana sankan aya di rasul sallallahu alaihi wasallam manano kulli azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna ay yu'rafna fala yudhin atem nan dhalika adna ay yu'rafna fala yudhin nane yo fang kayolen pour mu ngon man ase kari die da se kan man jari dirit ase kan man ja parem jak ase kan man jari dirit o mam ma pare jak bara se kari die o ka pare koji mo kana mukana to bi ko bola mumo enyeme dis sarta se da se ko pare yola yaba kintene de kila alla yakuna mukhbaran mutayyiban ase ka warante kan anan manje ate be gor karbanjoy anja be burde lu pela ase ka pango na gor karbanjoy mala ko di kalm sa kola ala ko kalm sa ketampo di kalm sa ketalino ona jalino alino an manje nyaay yokon mba ampa yokon nangon na gor karbanjoy abanja na la ko di kalm sa ketataw bara ase ka warante bu agor karbanjoy banjat na pour betini medi hadisawe yan man jabi Musa ashari nane qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'a ista'tharat famarrat ala qaumin liyajidu min riha fahiya zaniya abi Musa ashari nane Muhammad sallallahu alaihi wasallam mte uno ko sumde pak nane ase de kuseka agore karbanji abanja nandi nawu kunina ke kutai nawuj kunina di burngam mam ku janka patake karbanje kila dakila mbame meta seka kila aredia banku safelo no korna sekan manja aredia de ku chamu ba chamba ni manja banyiwe dilan jodi hadise rasul sallallahu alaihi wasallam nana hadisan manja zainab sakhfiya ana nabiy sallallahu alaihi wasallam qala zainab sakhfiya nana muhammad sallallahu alaihi wasallam nana idha kharajat ihda kunna ila al masjid fala taqrabanna tayyiba na muhammad sallallahu alaihi wasallam nana muy ku seka ase ma be jabe misra tak mbagor karbanju e majam mu man jamati rasul sallallahu alaihi wasallam ala ko jabe jam misra o gor karbanju nayi semet karbanju ko wan man wajjake amisil ma war na gorwo
bar nan kam ku misilma ku ni na ko na gamen mam ku gor kar banje ku misilma ku seka na yishi ni meti udu tu kanto wa hon manja seka warna gor aseka gor jaado ko ngole nyaklo wa hon manje wana waranta kan mo kane islam e de firino nan kam me jamisra wara pare jak bare de firina seka mbap akam na enom oto manja meti buyi kebrondo no jaado famma ko jupe de ku seka jupe ala ko jabe kure angon neri ta pour fo ba gor kar banje angon neri ta pour betinge fo ba gor kar banje oto mu gamena seke no gamen ko nyila kunara kon jabe kure nak ku waran ku gor kar banje mer ku gor ja kar banje yo ngon ne kajen ko be lemite ku gor ja kar banje pam ku bajunto junube bar ko kat jabo nyeti memite ku jaji kamite be chame an Musa bun Yasar an Abi Hurairah anna imra'a marrat bihi ta'assafa ri'aha faqala ya amat al-jabbar al-masjid turidin qalat nam qala wa lahu tatayyabti qalat nam qala farji faghtasili fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min imra'a takhruj ila al-masjid ta'sifu ri'aha fayaqbalu Allah minha salat hatta tarji' ila baytiha fataghtasil. Musa bun Yasar nane Abi Hurairah imite wono ko sumde pak baba funak fan manje fana juka seka keno de jabe misra nano awwa mi celaita mite misra no manya be ja seka nano e ja ka sala ku kanya mu gor kar bonjo seka nano nano lambe sinde ya mu jawnyo janaba metin jen janjama bonyate mite nane aseka pu agore kar bonje ma pour be jabe misra kabuda ke kar bonje ko dakela emite lete mutse ngar ka sala kola yo ka lambe sindela man ta lambe sindela manyo makitalan angona jobe ka sala kamisra odo kanja enamo ko kanya be gite bolla to momo tak mu katana ko seka man ko kan mo sumimi wajembe ngal le bugala boli kajam ko cila dula burumala yakam sarda yakam me futoke an la yushbihu libasur rajul seka waranta pare kunina aseka waranta pare kunina aseka kana botu bob akana botu bob lit mbana kana botu bob han kana botu bob yole banyana kana kala kan manje katimi aseka waranta kan enam akan jaayna mo amame pare kunina kinangara mo kana Abi Hurairah nane la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbisu libsat al-mar'a wal mar'atu talbis libsat ar-rajul. Abi Hurairah nane Muhammad sallallahu alaihi wasallam nannum ani nangare pare ku seka pare an manje ku seka ku kanem mande ka kanu silonglo mbaka kanu sikien mbaka kanu umal mbaka ka kanu umal mbaka koko kubura noko de ku seka koko emeno nana ni nana sakana mo miten Rasul sallallahu alaihi wasallam nanu mon Rasul sallallahu alaihi wasallam nanu no maseka pa pare ku ni nak aseka an manje kurem ko futiko mba seka an manje kana fompo ni ku ni nak mba seka an manje kana wala wati me ni ku ni nak mba seka kana batu ko ni ku ni nak o tunan nam de seka an manje emite Rasul sallallahu alaihi wasallam nanu mino Abdullah ibn Umar nane sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال نانو مالي دي كايو ngakuleli ani nan manje apare ni ku seka dia seka an manje apare ndi ku nina Rasul sallallahu alaihi wasallam anu mi jat mumma meti banu mera bola pambu sofi odo ano sana seka no san fere mulle di pare kile inyewla ko mujon ko rale bul file nga fet balata ase kanu sanna warna pare a pino manjembe kane matrin o ka pare yak jak dijile ngawje yokbe nan jile nga jon jaaje bane ap atire nor ja fanga fola ma kuroro jak na bay ka kur ka jake dijile ngaje de bane pa ngun na continue di kala bara se kala ko jaat nana wan nangar ka kura ka jaka nangar jike jaka ma jaw jak tike ma pur jaadi sinkiram di sunkaram ba continue o aseka kila rumulore mankan o periri jakka birundi sunkara wuja pantini mu jawju kwaten manje anosan setan na famme baje sembe purobe kananan manje ate be baj kakur kajake mbanan manje ate be sungela ate be kanafo oto kanja enmo ukana to wik to la momok mambu nafola boronga bolla be dunie be boronga be tomal kiyam
oto sunkara me bilenya jilen jeta balata manji bilenya ku seka ko pare jak de ku kano jak de ku koko jak o jawju ku continue jamo yok sunkara ban nana tan sunkara ban jar pam tike mamite perambe ni manku wala ku continue di pare kilawyo wa sallallahu ala nabina muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin oto nyeme bangana laba ujumata de be fula ko la fu cen jom de la wate meta sen la biye bajake sen la fu fa baga na banko dal jinbe sallallahu burom ati yala ne ma basane ne ka sufura la kamite chamo ba cham bajake de pakeno matini mano san meti duniya di meti yamal qiyama subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh